Knjigu o džungli je napisao Rudyard Kipling za svoje prvo dete. Zamisao da piše za decu je dobio tokom prve trudnoće svoje supruge. Predao koju pisu u ovoj knjizi nikada nije video. Postoji i druga knjiga o džungli koja nije prevedena kod nas i u njoj ima još 5 priča o Mogliju. U prvoj knjizi Mogliju su posvećene 3 priče. Svaka priča počinje i završava se pesmom sem posljednje. Kako su najviše ekranizovane priče o Mogliju, mnogi misle da je knjiga roman i da se u njemu radi samo o Mogliju. Pored priče o njemu ekranizovane su i priče Tumaj, Gospodar slonova, Riki Tiki Tavi i Bela Foka. Svi Moglija znamo kao Mogli, ali je bilo zamišljeno da se njegovo ime izgovara Maugli. Još neke imena iz knjige se ne izgovaraju kako je bilo zamišljeno. Urađen je i strip Superman divlji čovjek od čelika, gde bebu Supermana odgajaju vukovi. U stripu se pojavljuju Akela, Bagira i Shere Khan. Kipling je u jednom svom pismu priznao da je neka od priča iz knjige o džungli ukrao od drugih autora. U ovom videu ću pričati o 3 ekranizacije priča o Mogliju. Crtani film iz 1995. godine iz serijala Najlepše bajke sveta dosta verno prati priču o Mogliju. Jedina prava razlika sa pričama je ta što je ispačen lovac Buldeo i izmenjen je kraj, verovatno da bi se deci crtani načinio prihvatljivijim. Ima i par sitnih nebitnih razlika. Razlog otmice Moglija od strane majmuna, u ekranizaciji Bagira predlaže da se udruže sa Kaom, da spasu Moglija, dok se u priči toga setio Balu. Također Mogli u knjizi Bagira objašnjava šta su suze, dok u crtanom filmu mu objašnjava majka Vučica. Sinhronizacija na srpskom jeziku celog ovog serijala je odlična. Preporuka da ovaj crtać odgledate sa mališanima, a možete i sami ako želite da saznate o čemu govori knjiga, a niste je pročitali. Knjiga o džungli Rudyrda Kiplinga je film iz 1994. godine. Poznati je samo kao knjiga o džungli. Ovo Rudyrda Kiplinga je onako nepotrebno jer osim osnove potpuno se razlikuje od Kiplingovih priča o Mogliju. Iz knjige o džungli je uzeto to da su dečaka u džungli odgajali vukovi, dok iz druge knjige o džungli je uzeto to što je Mogli našao dragoceni predmet zbog koga će ljudi postati gramzivi. U filmu se jedan lik zove Buldeo, kao i lovac iz priče o Mogliju Tigre. U filmu je prikazana potpuno drugačija priča i ovaj film može zadovoljiti različite ukuse. Imate pustolovinu, ljubavnu priču, borbe, film za celu porodicu, prelep za gledanje. Iako generalno gledano nema veze sa knjigom, ovo mi je omiljena ekranizacija ovog dela. Sledi kratki opis filma. Mogli je odrastao i Kinezije. Od sveta ljudi mu je ostala samo narukvica koju mu je poklonila Kitty, ćerka britanskog oficira kod koga je služio Moglijev otac. Jednog dana mu narukvicu kradu majmuni i odvode ga do majmunskog grada čije je napuštena palata puna blaga. Odatle će sa sobom poneti gospodstveno odelo i bogato ukrašen bodež. Mogli biva zarobljen od strane britanske vojske i spasit će ga Kitty koja je prepoznala narukvicu. Kapetan William je bacio oko i na Kitty i na bodež. Mogli želi da poljubi Kitty, a William da pronađe grad sa blagom, grad koji su mnogi otišli da traže, ali odakle se niko nije vratio, sem Moglija. Za ovaj film je korišćeno preko 200 treniranih životinja. Film Warner Brosa Mogli, legenda džungle iz 2018. godine je bio planiran da se prikaže 2016. Ali kako je tada i Disney objavio svoju verziju, pomerili su datum prikazivanja. Ova ekranizacija prikazuje radnju iz priče o Mogliju za razliku od prethodno pomenute verzije, ali od mene anti-preporuka za ovo filmsko ostvarenje. Ovaj film je promenio sve što se promeniti može. Niti se može reći da je priča drugačija od knjige, niti da se slaže sa knjigom. Moglija je našao Bagira i odneo ga vukovima. Balu nije hteo prihvatiti Moglija, dok u knjizi Balu prvi staje u njegovu odbranu. Šakal Tabaki je hijena, Mogli biva zarobljen od strane ljudi, Shere Khana ne ubija krdo bivola i krava. Ubačeni su novi likovi, But, Albino Vučić, Lovac, Slono Braso Mahovino. Ubačena je trka kao ulazak, prihvatanje u čopor. Mogli je sam otkrio vatru i zbog nje je izbačen iz čopora. Životinje menjaju veličinu tokom filma, izmešan je redosled događaja iz knjige. Jedina dobra stvar koja je ubačena je pominjanje kako čovek uništava prirodu. Ka je ovde žensko. Kako su promenili sam karakter i ulogu lika, promjena pola ne smeta. Film je suviše veštački i mračan, što ga čini napornim za gledanje. Od prevelike upotrebe animacije čak ni delovi koji su stvarno snimani u prirodi ne izgledaju prirodno. Ovaj film ne preporučujem da puštate deci. Pored svega je i dosadan. Htjela sam ga ugasiti pre nego je stigao do polovine.
Nekih posljednjih 30 do 40 minuta postaje gledljiv, ali i tada ima dosadnih i negledljivih delova. Priče o Mogliju su inspirisane stvarnim dečakom koji je nađen u džungli 30. godina 19. veka. U Indiji je bilo nekoliko slučajeva pronalaska takozvane dece vukova, a 80. godina prošlog veka je jedno takvo dete pronađeno i u Jugoslaviji. Blagodarim što ste odgledali video. Napišite u komentaru da li ste pročitali ovu zbirku priča i koju ekranizaciju ste gledali. Vidimo se uskoro, imam još dosta priča da ispričam. Zdravo!